ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି फोटो उठेकी नौ सेल्फी नेउछन्ति सेल्फी नौ मते बहुत खुशी लागुच केते पिला आपन साथ सेल्फी नेलानी हाँ बहुत मु कहि पाउनी केते धर पुंजा पुंजा आइके सेल्फी नै जाउछ केते अनुमान हेबेनी हाँ मु कहि पारिनी के तुरे ता भाइलर आउ मो डाक मौसा भाइलर आउ आमे बेसी कहनी 3 मास भितर मु एति भगवान कर आशीर्वाद जगन्नाथ का आशीर्वाद ऊपर उठै छी मोसा आपन जेमति कैमरा आगे जेमति घरे से विधि किछि नुआ नाही एक्टिंग नहीं आर्टिक रे सब एमिति आगा आमे जेंति कथा होती सब एमिति आगा कहबी आ सब काम काम दाम सब एमिति आसिले मन फ्री चलो मन केबे कोहळ करबिनी जे आपन को वीडियो जते लोक माने देखंती जे देखिले तांगे हमर मेहर आम मौसार वीडियो रेडी बेसी लोक काहू पसंद करंती आपनकर गामुछा को ना आपनकर कथावार्ता को ना आपनकर सरल जीवन को कोटा बेसी पसंद करंती पसंद ए जो नाली गामुचाटा जो पटा पटा नाली गामुचाटा देखि पकई थी इमिति पकई थी आम डाक मौसा जी गाड़ी रे गडरे डाक मौसा गामुछाटा परिचय दे देला ए चिन्ह देला ए गामुछा नाली गामुछाटा पड़ी थी ए नाली गामुचाटा समस्त भाईलर करछि मोसा आपन को देखिकरी अनेक पिला बे आपन को स्टाइल रील्स करूछंती मेमो करूछंती एवं वीडियो करूछंती आपन को देखिले हस लागे ना करू जदी देखिकरी करू जदी कहले मो भॉइस टा आनी बारी केते कहले भॉइस ना आनी बारी एथर आपन को केते खुशी लागे ना खुशी लागेनी खुशी हम करतु अरे मो डाक मौसा जदी करूछती केते मु देखुची भॉइस रे करूछती कहले मो बच्चन ना आनी बारी केते कले किंतु आपन को नार रहउछि हां आपन को नार आगा अरे कार रे डाक मौसा जेते तमे साइल मो पछरे कले मधे हेले डाक मौसा आगा रेखिडंग किंतु राग लागेनी त आपन को ना मु काई नेबी अरे करू जदी पिला ने करू तू जे केते कोन कले डाक मौसा अछि को लाइन बा को स्टाइल की से माने बेसी आपनंती करू तू मु वाले खुशी हो करू तू मो डाक मौसा तो मो नार तो करूते ना पिला माने मौसा आपन को केबे आसिक फैन माने कहछन्ती जो माने आपन भल पांती वीडियो देखंती मौसा डाक मौसा गोटे डायलॉग कह मौसा गोटे भल लाइन कह कोन आपन मते कहि जदी डाक मौसा मते तमे गोटे डायलॉग कहती हां कोन कहंती आपन हम डायलॉग टा होती मु घर बाहरिली मु गाड़ी काढिली मु साइकिल काढिली मु घर बाहरिली ए डायलॉग टा कहबी अध दूर जोटे खाइबी साइकिल रखिबी जोटा जिंदी करिया कथा ए मते दियो आज मु खाइबी सिंगड़ा चप दियो सेरा खाइबी सेरा खाइगिरी हाथ धोई खाली खोका पकेबी कोलता कर पैसा देबी मौसा जते बड़े लोक माने आपन को भल पांती आउ तळे लेखंती डाक मौसा बढ़िया करूछंती डाक मौसा आपन आगु को जान आउ डाक बेली ना डाक मौसा बे भाई लेखि दो जदी डाक मौसा हां आउ डाक बेहरा नाही जे बेहरा कटिया डाक मौसा हां सेते बेले आपन खुशी लागे मते खुशी बहुत मार मो पिला ने फैन माने मते देखि देले मते खुशी लागुते दी धर दो जदी कुंडे आपन एका हे जाइछंती सेते बेले आपन एका निजे को एका की भाबु नाहंती ना मु समस्त मो पिला मन को मु भाबुची मते तांके आगे नै चेती मो फैन माने मते आगु बढ़े चेती मु आगु को चालीची मु निजे जाइनी तांकने साहस जे मौसा आगु चल आमे अछि मौसा जते बेले आपन प्रमोशन करूछन जाइगिरी जोठी जानती विभिन्न संस्था को से माने तांको लाइन कहंती ना आपन आपन को लाइन रे कहंती नाही तांके कहू जे मौसा ए लाइन कहइबो ए लाइन कहइबो किंतु आपन आपन स्टाइल रे कहउछन हां तांके कहू जे केउ प्रकार काम करले आपन बेसी भल लागे ए जो काम करिया भितरे ए जो एडवर्टाइजमेंट किंतु को प्रकार काम आपन को बेसी प्रमोशन करिया पे भल लागे जो मन डाकी छंती जेते लोक डाकी छंती को जगहटा बेसी आपन भल देछि भल डाकिले मु का बोल माखियानी समस्त के चाल प्रमोशन करी आमर एबे आइथिली प्रमोशन गोटे कली आमर श्रीपुर गोटे मोबाइल दुकान डकैला डाक मौसा टिके प्रमोशन टिके कहि प्रमोशन करी गली से लिखिदेला गुंगा गोटे कहला डाक मौसा मु गुंगा हेबी मु जड़ा हेबी जड़ा तार गोटे कार गोटे 1.5 कोटी टंकार कार कहला तुम कार रे बसियो ओली मु गुंगा लेखा है गुंगा जमी कहला से मु कहली से गुंगा मत कहला मत 750 देला गुंगा जे कहला मत 700
ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଚାହିଁଦେଲି ଆରେ ଗୁଙ୍ଗାଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କେତେ ଦେବି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କେତେ ଦେବି ଗୁଙ୍ଗା କହିଲା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମୋ ପାଖରେ 250 ରହିଲା ତାକୁ ଦେଇକିରି ଗୁଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମଉସା ଆପଣ ପାନ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ପାନ ମୋର ଫେମସ୍ ହେଲା ପାନ। ପାନ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛି। ହଁ ମୋ ପାନ ଫେମସ୍। କେତେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଦିନକୁ? ପାନ ମୁଁ ଦିନକୁ 40 ଟଙ୍କାର ଖାଉଛି। କାମେନା ନେବି କାଟୁବାଡ଼ି 20 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ପାନ ଦିନକୁ ମୋର 40 ଟଙ୍କା ପାନ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ। 40ଟା ପାନ 40 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ନାଖେ ଆଚ୍ଛା ରାତି 12 ହେଲେ 24ଟା ପାନ ଖାଇବି ଦିନ ଯାକ ଆମର ରାତି 8 9ଟା ମଜେ ହେଇଯିବ 24ଟା ପାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ହଁ 40 ଟଙ୍କାରେ ପାନ ଡେଲି। ଦାନ୍ତ ଦରଜ ହଉନି? ଦାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ ମୁଁ ପତଳା ଗୁଆ ଦେଲେ ମୋତେ ହବନି ମୋତେ ମୋଟା ଗୁଆ ଦେବ। ମୋଟା ଗୁଆ ଏଇ ପତଳା ସରୁ ଗୁଆ ମୁଁ ନାଇଁ ଏତେ ଗୁଆ ନାହିଁ ମୋଟା ପଗଡ଼ ଗୁଆ। କି ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଡିଲେକ୍ସ ମିଠା ଆଉ କେଉଁ ନାହିଁ ସାର୍ ବି ସେ ଡିଲେକ୍ସ ମିଠା। ନିଜେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ନା ନିଜେ? ନାଇଁ ଦୋକାନରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ଦୋକାନ ଗଲେ କାମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କାତ ବଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କାମ ଗଲେ ସେଠୁ ଖାଇବି ପାନ ଧରି 20 ଟଙ୍କାର କାମକୁ ଯିବି। ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳ କେମିତି କଟିଥିଲା? ପିଲାବେଳର ଏମିତି କାମ ଫ୍ରି ହେଇକିରି କାମ ଦାମ ଏମିତି କରିବା ମୋର ପିଲାଦିନ ମୋର ହସ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ହେଲା। ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଚଞ୍ଚଳ କାମ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଚଞ୍ଚଳ। ଆରେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ କାମକୁ ଭେଣ୍ଡା ଯାକ ରହୁଛି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ନଉ ତୁ ଭେଣ୍ଡାଟା ଛାଡ଼ ନେଇପାରୁ କହୁଛି ଭେଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଏତେ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ନେବି ମୁଣ୍ଡା 4 ତାଲାକୁ ଯିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇକି 4 ତାଲାକୁ ଯିବେ? 4 ତାଲାକୁ ଯିବି ଏ ବୟସରେ? 4 ତାଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିବେ? ହଁ ସିଡ଼ି ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଯିବି। ଆଜିକାଲି ଭେଣ୍ଡା ଟୋକା ଯାଇପାରିବେନି। ହଲୁଚେତି ଆଜ୍ଞା ଆଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି ସେ ମାଆ ମାନେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା। କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଗର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ମୋତେ ଚାଖିଛି। ସେ ବାପା ମାଆ ହେଉଛି ଗୁରୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ 3 ପଢ଼ିଛି ଆଉ ବେଶୀ ପଢ଼ିନି 3 କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ହେତୁ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଆଗର ପାଠ ହେତୁ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେ ଏ ଗଣ୍ଠି ହେତୁ ପଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ଏ ଗଣ୍ଠି ମାନେ 3ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି? ମାଡ଼ ଏମିତି ବନା ପଢ଼ିକି କାହାକୁ କିଏ ଦେଖାବନି ପଟା କିଏ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିବୁ କାହାକୁ କିଏ ଦେଖେଇବନି ପଟା ଘୋଡ଼ା ହେବ ଭୁଲ ଭାଲ ଗୋଟେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା 5ଟା 2ଟା ହେଲା 10ଟା। ଆପଣ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ହଁ ଭଲ କାହିଁ ମିଛ କଥା ଏତିକି ଭଲ ଆଉ ମାଡ଼ ସେମିତି ଖାଇଯିବ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏ ମାଡ଼? ହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େନି ଗୁରୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ 3ୟ କ୍ଲାସ୍ରୁ କାହିଁ ରହିଗଲେ? ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ବାପା ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଜମି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ବିଲରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଜମି ଥିଲା ସେତିକି ଯେଉଁ ଆମର ଏତିକି ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଧାନ ଖଣ୍ଡେ ଯେତିକି କରାହେଉଥିଲା ସେତିକି ଆଉ ବାପା ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କିଏ କରିବ।